तले गोटे पुओ सहित सी अधिक फिजिकाल फिजिकाल अधिक माने अटैच हो जाउछंती सेतबेले से कोन करछन ना पूरा अटैच हो जाउछन जेतबेले से सेतबेले कोन करछन ना आठ संगे एठी बुलीबा को जा ता संगे सेठी बुलीबा को जा से आज ओयो जा काली अमके होटल जा जाउछंती धोखा खाउछंती के भी मरुछंती बस सेतेबेले जे घर लोक सांगसाथी समान जानुछंती जे पुओ सहित ता रिलेशन थिला बोली खाली गोटे पुओर दोष नाही झीओंकर भी दोष अच्छी आजिकल तो सेटा तो कमन हो गलानी लव सेक्स धोखा आजिकल सेटा पूरा कमन हो गलानी घर घर का सबुआड़े आउ एमाने एइतपई जे घरु बापा माँ को एमाने नुचिकी आसुचंती बाहर रोहुचंती लव करचंती धोखा खाउचंती किए मरुचंती किए कोठी सुसाइड कलानी काकू किए मुंड हाणी देलानी कार किए कोन माने पुओ पिलांकर किए कोन काटी पकेलानी ए तो आजिकल एटा फेमस हो गलानी भल पाइबा माने एइटा नुह कि जंगल भीतर को नहीं जा घर भीतर को नहीं जा गाड़ी धरि की बुला सेइटा भल पाइबा पर को तो भल पाइबाटा सेटा नुह अरे ना ना झीओ माननकु टंका नउचंती केमिति पुओ पिलांक कतरु तांका पाखरु नै आछंती अरे गोटे फोन पे से मान चलाउचंती ये सुना फोन पे रे पासवर्ड जानिदिले से मान टंकाटा नेबे तमे सेतिकिटा गोटे झीओटा को एते माने माने पाखकु टाणुच कोन पई से तम कतरु टंका नउची कोन पई एगडा त आगे आजकल कॉमन हो गलानी दे जनकु धरले जनक कतरु पैसा पत्र सरला आउ जनकु धरले एगडा आजकल कॉमन हो गलानी पैसा देखिकी भल पाइबा आजिकल टोकी मानकर कथा कहूँ आज्ञा पैसा पैसा जो माने अच्छी मोटा बुढ़ा 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 से पुअर नाक न था कान न था गोड़ न था पूरा देखिब जो देखिब 6 नंबर पटे देखिब 1 नंबर पटे देखिब धर धर बुलुथिबे आजिका डेट रे जो मानकर जो केस गुरा आसुची काई इंडी आसु लव करथंती एमाने जेतोले लव करूचंती सेमान तो घरु किछि परमिशन नौ नाती जे लव करूचु आमे एटा करचु सेटा करचु जेतोले गोटे पुओ सहित सी अधिक फिजिकाल अधिक माने अटैच हो जाउछंती सेतबेले से कोन करछन ना पूरा अटैच हो जाउछन जेतबेले से सेतबेले कोन करछन ना आठ संगे एठी बुलीबा को जा ता संगे सेठी बुलीबा को जा से आज ओयो जा काली अमके होटल जा जाउछंती धोखा खाउछंती के भी मरुछंती बस सेतेबेले जे घर लोक सांगसाथी समान जानुछंती जे पुओ सहित ता रिलेशन थिला बोली आगे देखो खाली गोटे पुओर दोष धइले हबनी झीओंकर भी दोष अछि खाली गोटे पुओर दोष नाही झीओंकर भी दोष अछि मैडम झियो माने कहउछंती जे पुओ माने ना 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 सेटा एक्चुअली भूल गोटे झीओगर जदी 50% भूल भी अछि गोटे पुओर भी 60% अछि ला आउ खाली जे झीओटार भूल अछि पुओटार भूल नाही पुओटार भूल थिले झीओटार भी अछि उभे दी जनकर अछंती अच्छा मैडम गोटे जिंस देखिया जाए आजिका डेट रे गोटे ट्रेंडिंग चलछि लव सेक्स धोखा गोटे झियो को आजिकल तो सेटा तो कॉमन हो गलानी लव सेक्स धोखा आजिकल सेटा पूरा कॉमन हो गलानी घर घर का सबुआड़े आउ एमाने एइतपई जे घरु बापा माँ को एमाने नुचिकी आसुचंती बाहर रोहुचंती लव करचंती धोखा खाउचंती किए मरुचंती किए कोठी सुसाइड कलानी काकू किए मुंड हाणी देलानी कार किए कोन माने पुओ पिलांकर किए कोन काटी पकेलानी ए तो आजिकल एटा फेमस हो गलानी अच्छा प्रतिशत काई गोटे झियो माने कहते जे पैसा नै जांती पुओ माने वाल पाई ना ना सेटा भूल गोटे झीओर इच्छा नथिले गोटे पुओ केबे झीओ पाखु जीवनी ये कहते जो भल पाइबा माने कौन भल पाइबा माने कौन आज्ञा भल पाइबा माने एइटा नुह कि जंगल भीतर को नहीं जा घर भीतर को नहीं जा गाड़ी धरि की बुला सेइटा भल पाइबा पर को तो भल पाइबाटा सेटा नुह भल पाउछ भल होला सेटा पर को तो भल पाइबा कौन माँ को भल पांदी बापा को भल पांदी पूरा खानदान को भाई को भौणी को समस्त को भल पाउनु बा को भल पाउछ बापा को भल पाउछ भौणी को भल पाउछ हम स्वामी माने को हम भल पाउछ हम पिला माने को हम भल पाउछ ता माने जो से को होटल जा लॉज जा कि वन जंगल को जा एटा नहीं अच्छा मैडम जो आजिका डेट रे जो पुओ माने कहउछंती जे झियो माने टंका नै गले झियो माने कहउछंती जे अरे ना ना झियो माननकु टंका नउचंती केमिति पुओ पिलांक कतरु तांका पाखरु नै आछंती अरे गोटे फोन पे से मान चलाउचंती ये सुना फोन पे रे पासवर्ड जानिदिले से मान टंकाटा नेबे तमे सेतिकिटा गोटे झियोटा को एते माने माने पाखकु टाणुच कोन पई से तम कतरु टंका नउची कोन पई अच्छा ये जो झियो माने केमिति कहउछंती जे मते सेक्स करी छाड़ देला सुनो तू आज्ञा गोटे जनकर इच्छा नथिले जने केबे जोर जबरदस्ती को काम हुए नी मोर इच्छा नथिबो मो बाहर आसी जने सोई पड़िबो अच्छा तो मैडम आजिका डेट रे जो झियो पिलांक केस पुओ पिलांक केस प्रथम ऊपर को जिया बेले सेई झियो थाए किंतु जो ऊपर को जानती तापर सेई झियो खोली के आ गोटे झियो आसे काई केउ एगडा त आगे आजकल कॉमन हो गलानी दे जनकु धरले जनक कतरु पैसा पत्र सरला आउ जनकु धरले
ଏଗୁଡ଼ା ଆଜିକାଲି କମନ୍ ହେଇଗଲାଣି। ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ମନ ଦରକାର ନା? ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ମନ ଦରକାର। ଟଙ୍କା ପଇସାର ପ୍ରେମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏନି କି ଭଲ ପାଇବା ଭାଇ ସୁନା ଗୋଟେ ଭଲ ରୂପା। ମନ ଦରକାର, ଗୋଟେ ଭଲ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦରକାର। ଭଲ। ଆଜିକାଲି ଟୋକି ମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ହେଲା ମନକୁ ଯିଏ ବୁଝି ମାନେ ପାରୁଥିବ। ଟୋକା ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ମାନେ ସୁନ୍ଦରିଆ ଟୋକାକୁ ଦେଇକି ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ପଇସା ଯୋଉ ପଇସା ନୁହଁ ପଇସା ଦେଖିକି ଭଲ ପାଇବା। ଆଜିକାଲି ଟୋକି ମାନଙ୍କର କଥା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ପଇସା ପଇସା ଯୋଉଠି ମାନେ ଅଛି ମୋଟା ବୁଢା ସେ ପୁଅର ଆଜିକାଲି ସବୁ ନାକ ସେଇଠି। ନଥାଉ କାନ ନଥାଉ ଗୋଡ ନଥାଉ ପୁରା ଦେଖିବ ଯୋଉ ଦେଖିବ 6 ନମ୍ବର ପଟେ ଦେଖିବ 1 ନମ୍ବର ପଟେ ଦେଖିବ ଧରିକି ବୁଲୁଥିବେ। ଏ ମ୍ୟାଡାମ କୁହନ୍ତୁ କି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ପଇସା ଯୋଉଠି ସମସ୍ତେ ସେଇଠି। ପଇସା ନାହିଁ ଯାହା ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ପଇସାରେ ମ୍ୟାଡାମ ସବୁ କିଛି ବଦଳି ଯାଉଛି। ନା ପଇସାରେ ସବୁ କିଛି କିଣି ହୁଏନି। ଆଜିକାଲିକା ଲେବୁଲକୁ ମୁଁ ନେଇକି କହୁଛି, ପଇସା ଯୋଉଠି ସମସ୍ତେ ସେଇଠି। ମାନେ ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇ କହିବିନି କି ପୁଅଙ୍କୁ ନେଇ କହିବିନି। ପଇସା ନଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 5 ଟଙ୍କା ନଥାଉ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ କେହି ବି ଯିବେନି। ପୁଅ ମାନେ କଣ ଝିଅଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଖିକି ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ନା କୋଉ ପୁଅ ପିଲା ବି ଝିଅ ବି ଅଛନ୍ତି ଇନକମ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଅ ପଛରେ ବି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ପୁଅ ମାନେ ବି ଇନକମ କରୁଛନ୍ତି, ଝିଅ ପଛରେ ବି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ପୁଅ ଯଦି 5 ଟଙ୍କା ଇନକମ କଲାଣି, ଝିଅ ବି 10 ଟଙ୍କା ଇନକମ କଲାଣି। ବାସ୍ ଆଉ ଯୋଉଠି ଭଲ ପାଉଛ ଭାଇ ମାନେ, ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ପ୍ରକୃତ ହୃଦୟ ଦେଖ, ମନ ଦେଖ, ଭଲ ପାଅ। ଯିଏ ତମ ଘର ଭଲ ମନ୍ଦ ବାପା ମାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିକି ଚାଲିପାରୁ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥାରେ ପଚାରିଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାଡାମ, ଯୋଉ ଆଜିକା ଡେଟରେ ଯୋଉ ଦେଖା ହଉଛି ଯେ ପୁଅ ମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ବାହା ହଉଛନ୍ତି, 5 ବର୍ଷ ପରେ ଡିଭୋର୍ସ ହଉଛି କି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ମିସଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରୁ ତାଙ୍କର ହଉଥିବ କି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। ଆଜିକାଲି ତ ହେଇଗଲା ମାନେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅର୍ଡର ଦେଲା, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଯଦି ତା ସ୍ୱାମୀ ବି ନ ଚାହିଁବ ରହିପାରିବନି, କି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ବି ଚାହିଁବ ନ ରହି ବି ପାରିବନି। ଆଉ ହଉଛି ସେଟା ତାଙ୍କର କଣ ତାଙ୍କ କଳହର ଭିତରେ ମିସଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେଇଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ କାହିଁକି ରହିପାରିବନି? କାହିଁକି ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ରହିପାରିବନି କି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ରହିପାରିବନି? ଆମର ସେମିତିଆ 2000 ସ୍ୱାମୀ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ମୁଁ ମୋ କଥା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ମୋର ଭଲ ପାଇବା 2012ରେ ଶୁରୁ ହେଲା। ମାନେ ଗୋଟେ ବିହାରୀ ଟୋକା, ମୁଁ ହଉଛି ଓଡିଶା ଭବାନୀପାଟଣା କଳାହାଣ୍ଡିର ଝିଅ ହେଲା। ମୋର ଲଭ ଷ୍ଟୋରି କଥା ମୁଁ କହିଦଉଛି। ଯେମିତି କି ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ ମାନେ ବିହାରୀ, ସେ ମାନେ ନନ୍ ଓଡିଆ ଜାଣନ୍ତିନି। ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କର ଲଭ ଷ୍ଟୋରି ଶୁରୁ ହେଇଥିଲା ମାନେ 12ଟାରେ। ଆମେ 2012ରେ ଆମେ ନା ସେ ମତେ ଦେଖିଥିଲା ନା ହିଁ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଥିଲି। ଆମର ସେମିତି ହୃଦୟରେ ମାନେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମର ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା। ମାନେ ଆମେ ମାନେ ଅଲଗା କଣ୍ଟ୍ରି, ତାର ଅଲଗା କଣ୍ଟ୍ରି। ସେ ମତେ ଓଡିଆ ଜାଣିନଥିଲେ, ମୁଁ ହିନ୍ଦୀ ଜାଣିନଥିଲି। ଆମେ 2 ଜଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର। ସିଏ ମାନେ ଆସିଲେ ମାନେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ମୁଁ ଗଲି। ସେଠି ଗଲି। ଆମର ଆଜି କଣ ହେଲା 26 ଆମର ଆଜିଠୁ ଆମର